Opel Astra-G соли барориш 98 дӯстони азиз. Ман ин мотораш, ҳолати мотораш 1.6 простой, сӯзишвориш газ, бензин. Расход чӣ қадар газ гирад? 90 та мегардад. Расходаш 10 та газ гирад 90 километр мегардад. Ман ин наводи бернаи мошин, ман чӣ хеле ки дида истодед? ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад, пробегаш 173,000 километр пробег дӯстони азиз. ман ин ҳолати салони мошин. кондитсионерош кор мекунад меко? кондитсионерош ҳамаш кор мекунад. ман ин ҳолати салони қафои мошин. ман ин дӯстони азиз багажаш. ҳатто балони газхо рафта таблетка. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 920 85 30. Opel Sedan соли барориш 94. ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, ман инҷа CD плеер дорад, пробегаш 390,000 километр. ман ин ҳолати салони мошин, аввали сидениҳо рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ. ҳай ман ин ҳолати салони қафои мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 инжектор, сӯзишвориш фақат бензин. расход чӣ қадар? расходаш 8 литр кеди 100-110 километр мегардад дӯстони азиз. ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 28,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 883 20 20. Opel Hatchback соли барориш 93. ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, ман инҷа CD плеер дорад, пробегаш 302,000 километр. ман ин ёдовар мешавам ҳуҷҷатош 1 соли намана. ман ин ҳолати салони мошин. ман ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотораш 1.6 сӯзишвори бензин, расходаш 7 литр ва 100 километр мегардад. нархи мошин 23,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 801 92 92. Opel Bechke соли барориш 96 дӯстони азиз. ман ин намуди бернаи мошин. чӣ хеле ки дида истодед? намуди бернаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш автомат, 2 электропакет, ман инҷа CD плеер дорад, пробегаш 245,000 километр. ман ин ҳолати салони мошин.
یعنی حالت سالن کافه ماشین دوستان عزیز. موتور 1.6 екотек, سوزشوارش گاز بنزین, گازش یورو 4. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 35,000 سوم با سودا میشود دوستان عزیز. تلفن برای معلومات 41 912 31. اوپل کاروانجی سال برارش 2001 دوستان عزیز. من این نمود بیرنه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از کفای ماشین حاضر برای شما از داخلی سالن معلومات میدیم دوستان. اگر نوار پسند شما باشد آبونه شدن لایک ماندن رو فراموش نکنید. داخلی سالنش کاروبکش میخانیکه سی دی پلیر دارد. این حالت های سالنش بسیار در حالتی خوب. موتورش 1.6 екотек, سوزشوارش گاز بنزین, گازش یورو 4 دوستان عزیز. расходش 10 تا 100 تا میگرده. من این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 883 20 20. اوپل زفیر سال برارش 2002. کامپلکتاسیون سلکشن می باشد. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. اگر نوار پسند شما باشه حتما آبونه شدن لایک ماندن رو فراموش نکنید. داخلی سالن 2 الکتروپاکت, коробкаш автомат, اینجا سی دی پلیر دارد. پربیگش 211,000 کیلومتر پربیگ دوستان عزیز. من این حالت سالن ماشین. من این حالت سالن کفای ماشین. موتور 1.8 екотек, سوزشوارش گاز بنزین, گازش یورو 4. расходش 10 تا گاز کدی 85-90 کیلومتر میگرده. من این حالت موتور ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 53,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 90 903 55 77. دوستان عزیز, شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید, پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.